mulai ya. Ya udah Pak. Oke. Yeah. Okay, I will discuss today the remaining the first week material, yeah, but the potential flow. We have already discussed about the viscous compressible flow and also the inviscid compressible flow, yeah. And this is the last governing equation, yeah, of the fluid motion, namely the potential flow. We'll look in more detail about this potential flow. The potential flow is used in many applications, yeah, for design of the aircraft, yeah, with the fast time for calculation, yeah, because there's within the potential flow actually describe the implicit, yeah, incompressible flow. Yeah, implicit rotational flow. Yeah. Okay, let's discuss in more detail about this one. Okay. What is in potential flow? Potential flow is actually implicit or rotational, yeah. Implicit or rotational. Here we discuss it, what is implicit means, yeah. If you have you can look in the figures, yeah. You have the flow through the platelet, yeah, and it will be found that there is the boundary layer, yeah, covered the flow close to the platelet surface, yeah, and you find that in the boundary layer there is a velocity profile, velocity change in the normal direction, yeah, the normal direction. On the surface of the flatlet, the velocity is equal to 0 and increasing in the direction, and become same with the implicit velocity flow outside of the boundary condition, boundary layers. Yeah, you can see this one. This we call it as velocity profile. So for condition that there is no slip condition, yeah, between the flow and surface, the shear stress is equal to 0. So we will have the uniform flow, yeah, from the surface until the outside is uniform. So we call it in the case is implicit condition, yeah, implicit condition, where the tau is equal to 0. Tau is equal to dynamic viscosity times the du dy, yes, u dy. This is tau. If there is no gradient or change of the component velocity in the normal direction, so we will end up the tau is equal to, we call it the slip condition. Yeah. It is first condition implicit. Yeah. The second condition is when the potential flow is the omega. Omega is a vorticity. Yeah. Vorticity of the flow is equal to 0. Yeah. If you have the fluid elements, yeah, where the upper and lower has different shear, yeah, different shear, will end up with the vorticity is not equal to 0. But if you have the same shear on the same velocity, yeah, same velocity at the upper and lower, so your velocity of your flow is equal to 0. So we call it this is irrotational. Yeah. This irrotational described by the del cross V is equal to 0. Yeah. That's for the potential flow. When the potential flow, we
we apply on the compressible, we have the equation such as follows. This is the compressible for compressible in potential flow. Yeah, the potential flow from the compressible flow can be used valid from 0 until 0.8, yeah, around 0.8, when the critical velocity doesn't occur. Yeah, so we can apply for the potential flow, yeah, at that condition by taking the density taken out, yeah, from the derivative. Yeah, you will have the incompressible. Yeah, incompressible. So you will end up the equation becomes the delta v is equal to 0. Yeah, that is for the incompressible. Or we call it this divergent velocity. Yeah, divergent velocity. Oke. Any question, ada pertanyaan nggak terkait dengan potential flow ini? Jadi kalau potential flow harus dipenuhi bahwa untuk kondisi untuk aliran compressible, ya, itu bahwa delta V sama dengan 0 dan V cross product V, delta cross product V sama dengan 0, atau dikatakan sebagai irrotational dan incompressible. Dia hanya berlaku pada Mach number untuk incompressible 0 sampai 0,8. Untuk incompressible dari Mach 0 sampai 0,3 ya berlakunya. Oke, flow across the flat plate, we can write as V dot N is equal to 0. If you have the normal of the surface, yeah, is flow as follows. Yeah, this is normal. So V dot N is mean the velocity of the vector is perpendicular to the normal. So the velocity is tangential to the surface. Yeah, to the surface. So we call this tangential velocity. The velocity is not across to the surface, but this parallel to the surface. Jadi kecepatan di sini, kalau Anda lihat kecepatan yang tegak lurus terhadap arah normal, ya, arah normal dari permukaan itu. Normal permukaan itu ke arah Y, dan kalau Anda punya operasi dot seperti sama dengan 0, maka ya B-nya adalah tegak lurus terhadap normal, ya. B-nya adalah sejajar dengan plat datar itu, ya, permukaan plat datar. Kita lanjutkan, ya. Dari persamaan tadi yang kita ambil contohnya adalah del dot v. Ya, you have the equation for the incompressible is del dot v. Yeah, is equal to 0. So we can have the new definition for the velocity. Yeah, that is the velocity potential. The velocity potential is the scalar, yeah, occur in any point in the flow fields, yeah, scalar P, yeah, P in any location, yeah, is we call it this potential, velocity potential, yeah, potential. If we take the derivative, the partial derivative of this velocity potential in the certain direction, for example in x direction, yeah, dou p, yeah, dou x, yeah, dou x will have the component of velocity in x direction, namely d is equal to u, yeah. You have to velocity potential, yeah,
in horizontally, you take the gradients, or you take the gradient of this difference between the scalar or the velocity potential. You will have the velocity, the component velocity in y direction. In the normal difference of the scalar, we will have the component in velocity in y direction, namely the v. Yeah, v. Oh, sorry. V. Jadi Anda akan mempunyai, ya, bisa mendefinisikan kecepatan ini sebagai potential velocity, gradient dari potential velocity, atau velocity potential, ya. Ya, dengan mengambil turunan parsial pada arah tertentu untuk arah x, maka akan Anda dapatkan komponen arah x yaitu u, dan untuk arah y komponen kecepatan arah y yaitu v, ya. Sehingga dituliskan bahwa turunan, ya, gradien dari skalar arah x akan dihasilkan u, untuk arah y akan dihasilkan v, dan untuk arah z akan dihasilkan komponen kecepatan v, di mana v sendiri itu adalah ini adalah tersusun, atau ini vektor yang tersusun dari u kecepatan kalikan arah i, ya, ui plus pj plus j plus wk, ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi ini adalah definisi dari velocity potensial, ya. Kemudian apakah velocity potensial itu memenuhi persamaan yaitu vorticity, ya, vorticity. Anda bisa saya turunkan, ya, omega ini sama dengan del cross dari del, ya, del cross del dari V, ya. Ya, kalau Anda punya del cross del itu hasilnya adalah nanti akan berarti P ini akan memenuhi, ya, medan aliran untuk irrotational, ya. P ini akan memenuhi suatu medan aliran yang sifatnya irrotational, ya, tidak ada rotasi dari elemen fluida, ya. Kalau dua-duanya ini terpenuhi, ya, terpenuhi di dalam medan aliran, ya, maka akan diperoleh suatu kondisi aliran yang memenuhi persamaan, yaitu Laplace, ya, Laplace. Yang dituliskan dengan del kuadrat sama dengan 0, ya. Ini adalah persamaan yang paling sederhana dalam analisis aerodinamik, ya. Jadi di persamaan Laplace ini asumsi yang digunakan adalah invisit, tidak ada gesekan, kemudian irrotational, ya, tidak ada putaran dari elemen, ya, karena beda dari tegangan geser, kemudian tidak ada density konstan, tidak ada perubahan density atau density konstan. Ini persamaan ini hanya berlaku pada kecepatan yang rendah, ya, kecepatan rendah. Lanjut, ya, velocity potential. We will derive the change of velocity potential P between 2 points. Yeah. The symbol from here is from A to B. Yeah, AB located in the certain location, and you can define from this part is the element of the length. Yeah, element of length, ds, the small
S here, arch. So along this line, along this path, yeah, you can define the normal of the line and also the velocity, yeah, velocity occur on that elemental, yeah. Okay. So you can have the chain of velocity potential dou p, yeah, dou p at the elemental of the length is equal to dou p dou x, the gradient of p in x direction, times the dx plus the gradient of scalar p in y direction times dy. Yeah, this is the general, yeah. So by taking the gradient potential in x and gradient potential in y, this is equal to the component of velocity. You can write the chain of velocity potential is equal to u dx plus v dy. Yeah, where here u is to scalar to x and v scalar to y. Yeah, this was two-dimensional. We can write the velocities ui plus vg. So in vector notation, we can write the difference, the change of potential. Yeah, change of potential is equal to integral, yeah, of the elements length, yeah, v dot, yeah, here v is ui plus vg, dr is the this one, yeah, dr is here. dr, yeah, so can write, yeah, is equal to integral from a to b, yeah, v dot dr. V is vector, yeah, r also vector. Ya, jadi kita bisa tuliskan perbedaan potensial di suatu medan, di dalam medan aliran itu adalah produk dari kecepatan terhadap posisinya, ya, perubahan posisi. Ya. Kalau kita integrasikan, kita akan dapatkan perbedaan kedua potensial itu. Stream function, apa itu stream function? Stream function is related to the velocity by define u is equal to dou, yeah, the stream function to y. Yeah. In the beginning, we talk about the potential, velocity potential. U is dou p dou x, yeah. But here from the stream function, the stream function dou y is equal to, and component velocity in y direction, yeah, is equal to minus dou stream function dou x. Stream function can only define easily in two-dimensional. It is rather difficult to define the stream function in three-dimensional. Yeah. Okay, look in this figures. Yeah, you have the stream function. Yeah, uniform source, and we will end up with the flow. Yeah, around the blunt bodies. Yeah, with the infinite streamline behind. Okay, let's have here what is a uniform flow with the direction in downstream in x direction, the axial direction, and we have the source here. Source is elementary flow. The potential we can have the source here is spreading out from one location to the all direction in circular, yeah, here, and the superposition of it here. Potential, yeah. So you will have the interaction between uniform and superposition between uniform and the source. You will have a point with the red dot here, and if you draw this one, it becomes we said the curve, yeah, that is the surface
of the blends, yeah, the blends generated from the source, superposition source, and the uniform flow. And you can have here the stream function, yeah, at the middle here, yeah, and then have the interaction here, and spreading to the upper and lower, have the stream function is equal to 0, yeah. And you can have the other stream function, yeah, yeah. This is the superposition position between the uniform flow and source, yeah. So this is the stream function for the different values, yeah. This is equal to 1, yeah. And you can write in lower and upper, yeah. So this is, we call it this streamline, yeah. Streamline occur in the around the body. The body is state written as a stream function is equal to 0, yeah. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan fungsi aliran ini? Jelas ya. Jadi aliran yang melalui suatu bentuk tertentu, ya, pada kecepatan, ya, itu bisa dihasilkan oleh, ya, oleh potential velocity. Potential velocity ini punya banyak tipe, ya, namanya elementary flow, ya, aliran dasar, yaitu bisa dalam bentuk uniform flow, bisa dalam bentuk source, ya, bisa bentuk sink, dan juga bisa bentuk droplet atau vortex, ya. Kalau di sini kita lihat ada dua superposisi, yaitu aliran seragam yang bergerak dari kiri ke kanan, ya, kiri ke kanan. Kemudian pada suatu lokasi tertentu di aliran seragam itu ada source, ya, ada semburan gitu, ya, semburan dari suatu lokasi tertentu menyembur ke segala arah, ya, ya, membentuk suatu dari 0 sampai 360 derajat, ya. Nah, superposisi dari kedua, ya, elementary flow ini itu akan bisa menghasilkan, ya, yaitu stream function atau streamline, ya, streamline, yang dimana kita lihat ada streamline yang terjadi pada permukaan benda yang itu membentuk benda itu sendiri, dan streamline yang terjadi di sekitar benda di bagian atas dan bagian bawah, ya. Nanti kita lihat apa definisi lebih detail tentang stream function ini, ya. Baik, kalau saya punya gini aliran seragam, ya, ini sebagai ini pertanyaan aja. Aliran seragam, Anda punya aliran seragam, ya. Kemudian Anda punya source di sini, ya, source ke segala arah gitu, ya, dengan kekuatan yang sama, ya. Kemudian Anda punya ini keluar, ya, arah keluar, ya. Anda punya sink, ya, arahnya masuk gitu, ya, arahnya masuk. Kira-kira nanti bentuk streamline-nya seperti apa, ya, atau streamline itu melewati bidang atau permukaan yang bentuknya seperti apa, ya. Kalau Anda punya aliran seragam, kemudian source, ya, dan sink, source dan sink. Sink, kalau source itu menyembur keluar, kalau sink dia masuk ke dalam.
Nah, tadi ada lihat di bagian depan sini ya, itu bentuknya seperti ini ya, ini kira-kira ya. Kalau belakang seperti apa nanti ya? Apakah menjadi lancip gitu, Pak? Lancip mana ya? Jadi kayak nanti streamline-nya itu berkumpul di titik sync-nya itu, Pak. Di sini ini, Mas ini. Tadi pertanyaannya apakah ini tadi aliran seragam itu berkumpul di situ? Enggak ya? Dia mengenai bagian depan sini ya. Titik stagnasinya di sini ya. Kemudian dia berpisah ke arah atas sama ke arah bawah ya. Ke bawah ya. Ya. Kalau di sini ada sink, maka di sini akan terbentuk juga seperti semacam setengah lingkaran juga ya. Nah, lingkaran gitu. Ini yang ini lurus sana ya. Ya seperti ini, elip ya. Seperti elip ya, alirannya streamline-nya adalah seperti lewati permukaannya, kemudian dia lepas di sini ada titik stagnasi berikutnya, dia lepas di sini. Ya. Alirannya akan melewati bagian atas ya, dan ke bawah. Oke, paham ya? Kalau source sama saya menjadi satu titik yang sangat dekat sekali itu, kira-kira apa yang ribet? Source sama sink-nya itu sangat dekat kan itu, yang dikenal dengan nama doublet ya, doublet. Nanti alirannya melewati permukaan yang bentuknya seperti apa ya? Lingkaran, Pak. Ya, sebenarnya lingkaran ya. Kalau source sama sink itu saya satukan, saya dekatkan gitu. Kemudian dia superposisi dengan aliran seragam, maka akan didapatin bentuk lingkaran. Aliran melalui silinder atau melalui bentuk lingkaran gitu ya. Gitu. Jadi Anda akan pilih detail di Aero 2 ya. Iya. Aero 2. Ya. Kita tadi sudah sampaikan line of the element ds ya. Dan panjang ds is part of the line AB. So we can have the differential flux ya through this element. This is the flux ya through this element. So we can write the differential flux through the element is equal dq, that is equal to v dot n. You have already understand this one. This is the tangential velocity. Yeah. Dot ds time the ds. Yeah. So that's the differential flux. Where the n is perpendicular to the element of the length. Yeah. You can write the n is equal to r I dy minus j dx yeah, over ds. And this is for the velocity component, yeah, velocity. For two-dimensional, you can write the ui plus vj. So you can have the dq, the differential flux, yes, is equal to u dy minus v dx ds. So we'll end up the dq is equal to the derivative, the gradient of the stream function in y direction plus the stream function e in derivative in x direction. Yeah. So this is equal to u, and this is equal to minus p. Yeah. So the differential flux is equal to u dy
minus v dx ya. Yeah, this is the differential flux here. It can be write as u dy minus v dx. Along the streamline, there we see this stream function is constant. Yeah, does not change. We can write as follows. Yeah, from that equation, we can write dx alpha u is equal to dy alpha v is equal to dg over w. Okay, the stream function also should satisfy both the incompressible and irrotational. Yeah, you can derive this one, the incompressible divergent velocity. Yeah, divergent velocity dou xi plus dou yg. This is nabla. Yeah, and the v in stream function u is dy, the stream function dou y, yeah, I minus dou stream function dou x g. So will end up the second derivative, the stream function dou x dy minus dou square stream function dou. So the stream function is satisfied the first condition, the incompressible, yeah, the divergent velocity. The second condition is the irrotational. Yeah, so you can write the irrotational. You can derive igk, yeah, dou x dou y dou z, and the component and velocity component. Yeah, velocity component. So by taking the component velocity component to c to y minus to c to x, yeah, and 0, will end up the component in k direction. That is perpendicular to the screen of the monitor, your monitor. So we'll have here the square stream function to x square plus the square v to y square k, that's equal 0. So this is fulfill this irrotational condition. Yeah. Oke, ada pertanyaan nggak? Permisi Pak. Ya. Tadi kan di stream function tadi kan ditulis bisa dengan mudah didefinisikan untuk 2 dimensi. Artinya apakah yang 3 dimensi itu beneran ada? Ya, stream function 3 dimensi ada. Ada. Lebih mudah dipahami sebagai 2 dimensi ya, karena dia aliran yang melalui atas bawah itu ya. Tapi stream function atau streamline 3 dimensi juga ada. Nanti Anda bisa kalau Anda melakukan simulasi ya, simulasi numerik itu, Anda bisa lihat lintasan-lintasannya itu ya. Baik Pak, selain itu ada satu pertanyaan lagi, gak apa-apa kan Pak? Ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya ini mungkin sedikit membocorkan dari Aero 2. Kan nanti di Aero 2 kita kan belajar mengenai Rankine oval dengan lifting silinder. Nah, untuk geometri sembarang, apakah mungkin kalau kita kita bisa transformasiin misalnya dengan pemetaan konformal di analisis kompleks menjadi bentuk silinder itu? Nah, iya, itu pertanyaan bagus ya. Apakah geometri sembarang itu bisa ditransformasikan menjadi bentuk silinder yang nanti mudah untuk dianalisis ya? Karena menganalisis bentuk silinder itu lebih mudah ya. Ya, itu dengan metode yang disebutkan tadi, conformal mapping itu, Anda bisa melakukan transformasi dari geometri, ya, baik geometri maupun
flow-nya ya, persamaan flow-nya, Anda bisa transformasikan. Sehingga nanti analisis aliran yang melewati geometri yang kompleks itu bisa disederhanakan dengan transformasi conformal mapping itu ya. Itu Anda bisa analisis di aliran di sekitar silinder. Aliran di sekitar silinder itu adalah perpaduan antara tadi uniform flow ya, kemudian doublet atau source sama sink disatukan itu menjadi aliran di sekitar silinder. Dengan superposisi dari uniform flow sama doublet itu Anda bisa dapatkan solusinya ya, dapatkan solusi P-nya. Sehingga kalau Anda bisa dapatkan solusi P-nya, Anda bisa hitung kecepatan di setiap lokasi ya. Di setiap lokasi Anda bisa dapatkan kecepatan setiap lokasi. Seperti itu. Sehingga kalau Anda punya kecepatan setiap lokasi, nanti Anda transformasikan balik, Anda akan bisa dapatkan kecepatan di sekitar benda sembarang. Gitu ya. Misalnya contohnya airfoil. Airfoil itu kan bentuknya sembarang ya. Itu bisa ditransformasikan menjadi bentuk silinder. Ya, dengan conformal mapping. Kemudian Anda lakukan analisisnya di sekitar silinder. Nanti di R2 dibahas itu ya. Baik Pak, sudah terjawab. Ya. Saya pikir saya nggak, ini hampir sama dengan tadi yang saya jelaskan ya. Saya nggak akan jelaskan ini. Contoh-contohnya aja untuk menyingkat waktu ya. Baik, saya akan lanjutkan untuk pembahasan. Sekarang masuk ke yang minggu kedua, materi minggu kedua. Udah 40 menit ya. Udah 45 menit, 40 ya. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Baik, we'll discuss about the important component yang important surface ya in aircraft. This is more important lift device for generating the lift ya, namely the airfoil. Yeah. So we'll study more on this airfoil. Yeah, and this is the cross section of the wing. Yeah, you have the wing, and then in certain location in the span, you cut it, and you will have the airfoil. Yeah, airfoil. This airfoil is important in part in generating lift here for the wing. Wing is device that mainly produce the lift in aircraft. Yeah, wing is built with a special shape on its cross section called it airfoil. Okay, the flow around the wing can be considered two-dimensional if we have the infinite wing. So there is no tip and root part of the wing. The wing is infinite. Yeah, with, the aspect ratio is infinite. Yeah. So you can have the proper the behavior of two-dimensional flow over the surface. Yeah. But if your wing is finite, yeah, it means your wing have the tip and root, yeah. So the flow around the tip is not, we cannot consider for two-dimensional flow. Yeah, the flow around the tip is the three-dimensional because this control with the
the component in or spanwise direction, yeah. Component velocity in spanwise direction. So what is the important parameter of the airfoil? You have the airfoil, yeah. The first important parameter is the thickness, yeah, thickness. Thickness is one. The thickness is the maximum distance between the upper and lower. Yeah, this is the maximum thickness. Yeah. The maximum thickness is calculated based on the in ratio. Is based on the chord length. Yeah, the chord length is the chord line is from the leading edge to the trailing edge. This is the chord line. Yeah. So the maximum thickness divided chord line. This is the percentage of the maximum thickness. Yeah. So if you have the 12% of the thickness, yeah, it means if your length of the wing is 1 meter, the thickness is 12 centimeter. Yeah, a centimeter for on the 12% of the thickness. Yeah. The second important parameter is the location of the maximum thickness. Yeah. The location of the maximum thickness from the leading edge. Yeah. Location of maximum thickness is also stated in percentage with respect to the chord. Yeah. For example, 40%. Yeah, 40%. Okay, that's 0.4. Yeah, this is the location of the maximum thickness. Yeah, the next parameter is camber. Yeah, camber. The maximum camber. The camber is average between the upper and lower. Yeah, camber length is average between the upper and lower. There is a location where the camber is maximum. Yeah. Jadi ada lokasi di mana camber, ya, camber itu maksimum. Garis camber ini itu garis rata yang dihasilkan dari rata-rata antara permukaan atas dan permukaan bawah. Ya. Parameter lokasi camber ini juga penting, di mana camber itu ditempatkan. Ya. Lokasi maksimum camber sama lokasi maksimum thickness bisa berbeda, ya, tidak harus sama, bisa berbeda. Ya. Kemudian parameter yang berikutnya apa? Radius, ya, radius nose, ya. Radius nose ini penting juga, ya. Radius nose. Kemudian yang terakhir yang cukup penting adalah trailing edge, ya, trailing edge shape, bentuk trailing edge-nya. Apakah dia sub trailing edge atau kaspet, ya? Ada sub trailing edge, ada kaspet. Kaspet itu dia sejajar, permukaan atas sama bawahnya sejajar. Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana pengaruh parameter ini pada aerodinamik, ya, karakteristik, ya, di masing-masing. Bagaimana pengaruh thickness, ya, pada aerodinamik karakteristik, bagaimana pengaruh camber pada aerodinamik karakteristik, ya. Kemudian bentuk nose-nya itu
bagaimana pengaruhnya, di trailing edge juga bagaimana pengaruhnya. Itu parameter-parameter yang penting di airfoil. Airfoil shape can be varies, from like the right rough until the nakai. You can have the various of airfoil shapes. So how to write the widget to identify the airfoil? The airfoil can be write as the, for example, for Naka, or digit, for digit. So the maximum thickness, maximum thickness is right in the two last number. This is for the maximum thickness, two last number. And the location of the maximum camber, is right as follows. This is the location of the maximum camber, and the maximum camber itself is right in the first number. So this number here for the maximum camber is in percent with respect to the chord. So if you have 2 here, it means 2% with respect to chord. And if you have here the second here in the maximum camber, it means the location of the maximum camber is 0.1 of chord, and the maximum thickness is in percent with respect to chord. So this airfoil has the camber 2% with respect to chord, with the location is 40%, and the maximum thickness is 12%. That's the naming for the 4-digit airfoil. About the 5-digit, 5-digit airfoil, same. This is for the last one, the last 2 numbers. Is showing the maximum thickness. And then the middle 2 numbers here is divided by 2 is the location of the maximum camber. And the first number here is multiplied by the 0.15 is the design of lead coefficient. So if you have the Naka at the digit to 3012, it means your airfoil has the lead coefficient is 0.3, 0.3 lead coefficient, with the maximum thickness, the location maximum camber is 50%, and the maximum thickness is 12%. 5-digit Naka. About the 16 digit of Naka. So the last the number is maximum thickness, and the here the number at the position 4 is the design of the lead coefficient 0.1, and the number at the second position is location of minimum pressure in 0.1 chord, and the first number here is the series number. For this 6-digit of airfoil, there is a family called it the laminar airfoil. Laminar airfoil. It can be right in this number, 6 number, with the last 2 number is the maximum thickness, and here is the design lead coefficient times 0.1, and this number here, this number is the range of above and below the design lead coefficient, value that can be maintained in 0.1. And the second position here,
compression number is the location of the minimum pressure in 0.1 core. And which is the post number is the series number of the airfoil. So the modern airfoil can be designed by the inverse method. It means that you have the pressure distribution, different pressure distribution, pressure distribution, and then using the inverse method, you can find the geometry of the airfoil. Follows this distribution. So the modern airfoil can be obtained by knowing the pressure distribution in the beginning. You can calculate the distribution, the lift of the airfoil by knowing the pressure distribution. For example, you would like to obtain at the certain angle of attack, the airfoil is the lift coefficient of the airfoil 0.7. So you can develop the pressure distribution, that fulfill the CL is 0.7. And then you have the initial airfoil, and then calculate the initial airfoil, and it may be beginning you have the pressure distribution number is such as follows, for example, the beginning. So the first pressure distribution is not matched with the target of pressure distribution. So you can correct this the guess of the pressure distribution to match to the target of pressure distribution. So in the end, you will get the your target pressure distribution. For the transonic airfoil, transonic aircraft, that designed to have the high critical Mach number, critical Mach number. Where the critical Mach number is defined as the local Mach number is reach Mach number 1 at the local location on the upper surface. So for example, you have the here the Mach number, phase 3 Mach number, and if that pressure which is the phase 3 Mach number flowing to the upper and lower airfoil, and then at the certain location here there is a local Mach number, m is equal 1. So we call it this phase 3 Mach number is critical Mach number. So for the transonic aircraft, to have the higher critical Mach number. So how to obtain the airfoil having the higher critical Mach number? So we should make the upper surface is in flat surface, and make the lower surface is become convex. Have the more convex here in the lower surface. So you have the critical airfoil with the less drag, less drag, because the strength of the software, the strength of software is less, is lower. This is the example of success modern airfoil. GAW1s, NASA GAW1. So you can have for this airfoil, the lift
characteristic, the lift aerodynamic characteristic CL and also CM, CL, CM, and CD. Yeah. Here for the airfoil, our airfoil, NASA standard roughness, roughness. You have here the airfoil with the higher maximum lift here, maximum lift compared to the NACA digit 6 ya, NACA digit 6 with standard roughness. NACA 5 to 415, yes, and 6.5 to 418, yeah. The NACA 6 digit has the lower maximum thickness and also lower slope, slope CL alpha. And the airfoil, the GAW airfoil, nearly same on the CM, that does not much different compared to the NACA. And also for the drag coefficient here, the modern airfoil, GAW, has the lower drag coefficient compared to the 6 degree NACA 6 degree. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi karakteristik dari aerodynamic airfoil bisa dinyatakan dalam kurva CL terhadap alpha, CM terhadap alpha, atau CD terhadap alpha ya. Kalau kita lihat di sini ya, karakteristik airfoil dengan variasi variasi angle of attack atau sudut serang ya, dengan bertambahnya sudut serang itu lift coefficient-nya atau gaya angkatnya itu bertambah. Nah, terus ya, Anda bisa lihat di sini, ini akan bertambah terus. Kemudian pada saat sudut serang tertentu, dia mengalami kenaikan yang tidak linear, tapi kenaikan yang cenderung untuk turun ya, sampai mencapai maksimum ya, maksimum lift ya. Kemudian dia akan turun. Ya, ada yang tahu kenapa pada kondisi alfa tertentu mulai terjadi slope yang lebih rendah ya, dan akan terjadi penurunan? Silakan, ada yang mau jawab nggak? Mencoba menjawab, Pak. Ya. Apakah karena adanya separasi aliran udara? Ya, apakah karena ada separasi aliran? Betul ya, karena ada separasi. Selama alirannya itu menempel pada permukaan, ya itu dia akan naik secara linear. Begitu ada separasi, maka akan terjadi pengurangan gaya angkat ya. Kalau kita gambarkan distribusi tekanan, gitu ya, tekanan untuk suatu airfoil. Kalau dia terjadi separasi di bagian belakang ini akan turun terus ya, akan turun terus, Artinya aliran itu akan menempel dia. Tapi apa yang terjadi kalau ada separasi? Ya. Kalau ada separasi dia akan lepas, distribusinya akan datar gitu ya, akan datar. Ya. Nah ini yang menyebabkan terjadinya pengurangan ya, masih tapi tidak sebanyak kalau dia linear ya, kalau dia menempel. Gitu. Nah, momennya juga bisa Anda, ini kalau Anda bandingkan ada dua kurva ya, dua kurva ini. Nah, ini adalah perbedaan Reynolds numbers ya. Kalau Anda lihat di sini ada yang lingkaran, kemudian kotak ya segitiga ya, dengan bertambahnya ke arah ini, bertambah Reynolds number ya. Anda lihat ada perbedaan. Perbedaannya di mana ya? Kalau Anda lihat dengan kenaikan Reynolds numbers. Ya,
Ini kalau Anda lihat di kurva ini, di grafik ini, dengan bertambahnya Reynolds number, maksimum liftnya bertambah tinggi ya. Dia bertambah tinggi. Ya. Kemudian maksimum liftnya itu terjadi pada alfa yang lebih tinggi ya. Mengapa ya pada Reynolds number itu menyebabkan maksimum liftnya menjadi lebih tinggi dan terjadi pada alfa yang tinggi? Ada yang tahu nggak ya? Kenapa dengan bertambahnya bilangan ya, bilangan Reynolds ya, Reynolds number aliran itu maksimum gaya angkatnya bertambah dan sudut serangnya juga semakin tinggi ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena Reynolds number itu perbandingan dari inersia dan kalau tidak salah fiskesnya aliran. Kalau Reynolds number-nya besar berarti fiskesnya makin kecil, Pak. Ya, fiskesnya semakin kecil atau sebaliknya inersianya semakin besar ya. Iya, Pak. Jadi jauh gitu kan? Iya. Lah, apa hubungannya dengan separasi ya? Arti dengan separasi ya? Kan itu tadi kayak yang menyebabkan liftnya itu berkurang karena adanya separasi ya. Apa hubungan Reynolds number dengan separasi? Apa hubungan inersia atau fiskes tadi dengan separasi? Dengan terjadi separasi. Sehingga dia liftnya menjadi lebih tinggi ya. Ya, apa yang menyebabkan liftnya naik terus tadi? Karena alirannya menempel ya, alirannya terus menempel ya. Berarti dengan Reynolds number yang tinggi itu menyebabkan separasi tertunda ya. Separasi tertunda ke arah belakang dia. Ya. Akibat separasi tertunda lebih belakang, gaya angkatnya akan bertambah. Ya. Ya, pertanyaan sebetulnya dengan bertambahnya Reynolds number ya, itu berarti inersianya bertambah. Energi kinetiknya juga bertambah ya. Energi kinetiknya bertambah. Nah, energi kinetiknya ini yang digunakan untuk menahan aliran supaya tetap menempel di permukaan airfoil. Sehingga gaya angkatnya akan semakin tinggi dan terjadi pada sudut serang yang tinggi ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini jelas ya? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Tapi berhubungan dengan slide yang airfoil transonic tadi, kenapa Mach number yang di bagian atas harus lebih kecil ya, Pak? Kenapa bagian atas harus lebih kecil ya? Itu pertanyaan bagus ya. Kenapa bagian atas Mach number-nya lebih kecil? Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, aliran itu akan ke arah atas dan ke arah bawah ya. Ya. Kalau Anda perhatikan tumbuhnya supersonic flow ya. Supersonic flow itu terjadi pada permukaan airfoil atas ya, untuk camber positif ya. Untuk camber positif itu terjadi pada permukaan atas ya. Dan aliran supersonik itu akan diakhiri dengan shockwave, normal shockwave ya. Normal shockwave. Nah, normal shockwave ini itu sangat penting ya, normal shockwave ini, karena dia akan berpengaruh pada gaya hambat ya, kenaikan gaya hambat. Ya, kenaikan gaya hambat. Nah, sekarang gimana cara supaya menunda adanya supersonic flow gitu ya, aliran supersonik di bagian permukaan atas? Apa yang dilakukan?
yaitu dengan membuat permukaan atas flat ya, membuat permukaan atas agak flat gitu ya, sehingga nanti critical mass number-nya itu bisa terjadi pada phase stream lebih tinggi ya. Sehingga kalau Anda punya mass phase stream yang lebih tinggi lagi, itu kekuatan shock wave-nya ini di sini akan semakin kecil ya, semakin kecil dengan bentuk flat datar ini. Kalau kekuatan shock wave-nya ini kecil, gaya hambanya kecil, energi yang digunakan untuk mendorong pesawat itu juga kecil ya, bahan bakarnya juga lebih sedikit. Baik, itu. Baik, terima kasih, Pak. Sekarang kita lihat efek dari camber. What is the camber effect? Ya, tadi saya sampaikan ada pengaruh dari bagian leading edge ya, radius leading edge berpengaruh juga. Tapi ini adalah camber dari leading edge ya, camber leading edge. Kalau camber leading edge itu dirubah ya, seperti bagian nose-nya itu diturunkan ke bawah sehingga menghasilkan positif camber di bagian leading edge ya. Apa pengaruhnya? Ya, apa pengaruh pada distribusi tekanan ya, distribusi tekanan. Ya, karena distribusi tekanan ini akan memberikan impact pada gaya angkat, gaya momen dan gaya hambat ya. Anda lihat di situ, dengan merubah ya bagian camber di leading edge, efeknya cuma lokal aja. Efeknya hanya di bagian depan aja. Ya. Efeknya hanya di bagian depan aja. Dia tidak memberikan impact ke bagian belakang. Ya. Tidak memberikan impact ke bagian belakang. Jadi perubahan gaya angkat yang terjadi itu kecil ya, dengan merubah bagian leading edge. Bagaimana kalau yang dirubah camber trailing edge? Ya, camber dari trailing edge. Jadi trailing edge itu diturunkan ya, sehingga menambah positif camber. Apa yang Anda lihat dengan pressure distribusi tekanan? Halo. Dengan merubah camber dari trailing edge, apa yang Anda dapatkan dari distribusi tekanan? Total distribusi tekanan. Jadi dia akan mengubah keseluruhan ya, sampai bagian depan dari distribusi tekanan. Dengan mendefleksikan ke bawah ya, dengan mengubah camber ke arah bawah, dapatkan bahwa perubahan distribusi tekanan itu menjadi lebih besar ya, lebih besar. Gaya angkatnya menjadi lebih besar ya. Inilah alasan kenapa ya, yang kalau kita menghasilkan tambahan gaya angkat, itu yang dirubah adalah bagian belakangnya ya, bagian trailing edge ya. Ya seperti flap ya, flap kemudian aileron ya, itu defleksikan. Ini akan memberikan pengaruh pada keseluruhan distribusi tekanan ya di airfoil itu. Sehingga penambahan gaya angkatnya akan signifikan kalau merubah trailing edge camber. If we compare between the trailing edge effect ya, camber effect, we can have the two different graph of GL alpha here. Yeah, by changing the trailing edge camber, you will have that the distribution of lift has the additional of the lift coefficient. Yeah, delta GL. By change the trailing edge camber. So this characteristic actually same with the flap deflection, yeah, flap deflection. By deflecting the flap, you will have the additional lift
but the maximum, maximum lift occur and the less angle of attack compared to the previous one. The angle of attack become decrease, decrease between the deflection of the effect of the drainage chamber. About the effect of maximum thickness, maximum thickness. By making the thickness of the airfoil larger, so the distribution of pressure on the higher maximum thickness produce the higher negative pressure. It means produce the more suction flow on the upper and lower surface. So you can make comparison between three different maximum thickness of airfoil. The airfoil with the 6% of maximum thickness, 9 and 18% of maximum thickness. On the thin airfoil, the characteristic of it is as follows. The thin airfoil has the lower maximum thickness. Maximum lift, maximum lift, and the increasing the maximum thickness, the lift coefficient, the maximum lift coefficient become higher, and you can find here that the airfoil with the 18% of maximum thickness produce the higher lift coefficient. Okay, and this is the location of the maximum thickness, the location of maximum thickness for 20%, 45%, and 65%. The effect of the location maximum thickness, will change the distribution of the pressure, for the location maximum thickness in more forward, you have the more load distribution, the load of the airfoil occur in the on the forward region, and for the rear location of the maximum thickness, it produce the more load in the rear part. So this distribution maximum thickness will affect to the pitching moment, pitching moment of the airfoil. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai pengaruh dari camber sama maximum thickness dan lokasi maximum thickness? Jadi Anda bisa memperhatikan kalau saya mendesain airfoil apa yang perlu menaikkan lihat, itu perlu mengubah camber camber yang sudah mana yang perlu dinaikkan, dan jangan lupa untuk melihat efek dari distribusi loadnya itu pada momen pitch yang dihasilkan, dia bertambah gaya angkat, loadnya juga akan bertambah dan akan memberikan pitching moment. Kalau pitching momennya semakin positif cukup berbahaya tapi kalau pitching momennya tetap negatif, itu akan bagus desain airfoil tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan efek dari efek of the compressibility. Tadi ada pertanyaannya, bagaimana sebetulnya terkait dengan ini critical mass number pada modern airfoil. Nah, ini konsepnya seperti ini, efek dari compressibility.
Anda punya phase stream Mach number aliran ya, di phase streamnya adalah Mach-nya kurang dari 0,5 sampai 0,5. Apa yang terjadi di bagian atas sama bawah ya, karena dia ini apa, cambernya positif ya, maka akan terjadi percepatan acceleration ya, flow on the upper surface and also the accelerated flow on the lower surface ya, because the camber positive, so the length of the upper surface is higher than the lower surface. So we will have here the upper surface has the higher velocity and minimum lower pressure ya, compared to the lower surface. So by increasing the phase stream Mach number, yeah, so we will have here at the certain location the Mach number is equal 1, yeah, Mach number is equal 1. So that condition we call it is critical Mach number. The phase stream and that condition is call it as critical Mach number. Okay. Local Mach number here has the Mach number is equal 1. Okay, by increasing the phase stream Mach number higher than critical Mach number, so you will have here the supersonic flow, yeah, supersonic flow on the upper surface. This supersonic flow will be terminated by the shock wave, normal shock wave, yeah, normal shock wave. In front of the normal shock wave is supersonic, and behind of the supersonic shock wave is subsonic. Yeah. The fluid properties across this shock wave, the pressure will increase, yeah, and the density, temperature also increase, the velocity decreases. Yeah. For the increase in phase stream Mach number, yeah, will obtain the more wider the supersonic region on the upper surface, yeah, and terminated with the higher strength of the shock wave, yeah, the highest strength of the shock wave. The highest strength of the shock wave the spiration. So there is a phenomena, I call it as a bond layer induced bond layer spiration. So bond layer spiration. Yeah. And at that Mach number condition, the lowest on the lower surface is the Mach number are already reached the supersonic. Yeah, there's a small region with the supersonic flows. Yeah, and also terminated by the shock wave. Yeah. So, what affect the supersonic flow? Apa pengaruh dari supersonic flow ini pada karakteristik gaya angkat ya? Silahkan Anda jawab. Apa sebetulnya pengaruh dengan bertambah besarnya aliran supersonik ya di permukaan atas airfoil? Jadi kalau Anda punya kecepatan tinggi, tekanannya gimana? Izin menjawab, Pak. Kalau ada Ya. terlalu banyak supersonik, nanti drag-nya terlalu besar. Yang saya tanyakan bukan drag-nya, lift-nya, gaya angkat. Oh, separasi lift-nya juga nanti semakin kayak perbedaannya nggak terlalu besar gitu, Pak. Jadi lift-nya juga turun. Nah, belum menjawab ya. Yang saya tanyakan adalah kalau di situ ada aliran supersonik ya, dan bertambah luas daerah yang supersonik itu, tekanannya seperti apa? Tekanan di atas permukaan airfoil. Dari persamaan Bernoulli ya, kemarin Anda sudah
belajar terkait Bernoulli ya. Bernoulli nggak? Tekanannya turun bukan Pak dibandingkan yang Tekanannya tidak supersonik? Ya. Ya, tekanannya tekan turun. Ya. Kalau tekanan turun di bagian atas ya, itu gaya angkatnya bertambah atau berkurang ya? Gaya angkatnya berkurang Pak, karena perbedaannya makin kecil atas sama bawah. Tekanan di atasnya berkurang tekanannya. Gaya angkatnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, Pak. Bertambah ya. Ya, dia kan seperti suction ya, dia menarik ke atas ya. Bertambah gaya angkatnya. Ya. Sehingga Anda bisa lihat di kurva sebelah kanan itu ya, dengan bertambahnya extreme number, dia akan menambah lift ya, menambah gaya angkat ya, karena di bagian atas ini supersonic region-nya bertambah besar ya, bertambah besar. Namun di bagian bawah juga muncul ya, muncul supersonic region. Kalau supersonic region muncul di bagian bawah, itu nanti akan bertambah atau mengurangi dia? Akan menambah atau mengurangi gaya angkat? Mengurangi, Pak. Akan mengurangi. Ya, semakin besar di bagian bawah ini, kalau di atasnya itu sudah nggak banyak berubah lagi, bertambah lebih besar, lebih cepat bertambah besar ya, maka gaya angkatnya akan turun dia. Ya, akan turun. Inilah fenomena yang terjadi pada planet ya. Ada perubahan secara mendadak di daerah transonik. Ini cukup berbahaya ketika pesawat memasuki daerah transonik ya. Pesawat tempur memasuki daerah range transonik. Dia akan mengganggu kestabilannya. Ya. Kalau gaya angkatnya itu kita bisa lihat dari shock wave-nya ya, dengan bertambahnya supersonic region semakin kuat shock wave-nya di bagian atasnya. Dan shockwave di permukaan bawah juga ada shockwave ya, ini menambah lagi shockwave-nya, dan ini berpengaruh pada drag ya, drag yang semakin besar dengan adanya shockwave yang semakin kuat. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan pengaruh dari kompresibilitas? Permisi, Pak. Ya. Kira-kira apakah ada perbedaan properti seperti lift coefficient, drag coefficient, atau properti fluida lainnya kalau misal antara attached shockwave dengan detached shockwave? Oke. Detached shockwave sama detached shockwave. Ya. Baik, ini yang Anda maksud ya, detached shockwave ya, sama attached shockwave. Shockwave ini nempel gitu ya. Apakah ada perbedaannya? Ya, ya, kalau dia detached shockwave ini, ya, detached shockwave, ini terutama untuk blunt body ya. Detached shockwave terjadi pada airfoil dengan bentuk tumpul ya, tumpul. Maka akan didapatin detached shockwave ini. Ya, detached shockwave ini punya sudut yang lebih besar, sudut obliknya ya, sudut obliknya lebih besar dibandingkan nanti detached shockwave. Ya. Akibatnya apa? Kalau dia punya sudut oblik yang lebih besar, shockwave-nya semakin kuat ya. Shockwave-nya semakin kuat. Kalau shockwave-nya semakin kuat, apa yang terjadi? Ya, drag-nya akan semakin besar ya. Drag-nya akan semakin besar. Sehingga supersonic airfoil itu dibuat lancip ya. Dibuat lancip supersonic airfoil. Supaya shockwave-nya itu menempel di bagian nose-nya ya. Nempel di bagian nose-nya. Dengan kekuatan shockwave-nya lebih rendah karena dia optiknya lebih sudut betanya lebih kecil ya dibandingkan kalau dia detached shockwave. Nah, detached shockwave juga di sini ada aliran subsonik ya, ada kantong aliran subsonik di sini. Ya.
Di dekat nose ini ada kantong aliran subsonik. Ini yang membedakan kalau detach sama attached shockwave. Itu Brian. Baik Pak, kira-kira apakah ada batasan radius tertentu kalau misal makna numbernya diketahui yang bisa menentukan kalau dia itu bisa attach atau detach? Ya, itu nanti kita akan pelajari ketika kita bahas oblique shockwave ya, di aliran kompresibel, di mata kuliah ini, R1. Kapan dia mulai terjadi detach shockwave? Itu kita pelajari. Ya, jadi ada syaratnya sudutnya lebih besar daripada sudut maksimum ya, itu akan terjadi detach shockwave. Itu jawaban awalnya itu aja. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya. Kenapa dia bisa sampai terjadi detach shockwave. Oke, masih ada yang ditanyakan? Kalau misal jika dilihat dari radius leading edge-nya, apakah ada batasan tertentu kalau misal di bawah nilainya itu bakal attach, di atasnya itu bakal detach? Ada. Untuk pastry number tertentu ya, ada batasnya. Sehingga kebanyakan supersonic airfoil itu menggunakan thin airfoil ya. Thin airfoilnya itu tebelnya itu sekitar 6% ya untuk supersonic airfoil. Baik Pak. Ya. Oke, ini pengaruh drag tadi ya, saya sampaikan. Dragnya itu terus meningkat dia. Meningkat sampai tinggi. Kemudian baru turun di daerah supersonik. Ya. Ini nanti ada definisi dari drag divergent ya. Drag divergent Mach number. Titik mulai terjadi perubahan ya, perubahan drag yang signifikan ya. Itu pada Mach number yang kita namakan drag divergent Mach number. Ada Mach critical ya, ada divergent Mach number. Drag divergent Mach number. Okay, you can look at this comparison yeah, between the NACA supercritical 6 degree, NACA series 6 digit, and the supercritical airfoil. This is the Wizard NACA 6 degree with the thickness, maximum thickness of 50%, and this is the supercritical with maximum thickness is 30.5%. Yeah, you can look here. The Wizard this normal shockwave. Yeah, it's very high very long the normal shockwave, and here from the supercritical you can have the narrower the shockwave here. So the strength on the shockwave becoming lower compared to this one. Yeah. So the supercritical can produce lower the drag with drag compared to the NACA 6 digit. What affect the Mach number? Yeah, the Mach number will provide the effect to the slope of the CL alpha. Yeah, by increasing the Mach number, CL alpha become higher. Yeah, CL alpha, the slope of the lift upon the angle of drag is become higher with the increase of the Mach number. But the maximum thickness, with the increasing Mach number, the maximum thickness decreases. Yeah. And the angle of drag at the maximum thickness become lower. Yeah. Angle of drag.
Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, kalau nggak ada saya stop ya. Stop, saya masuk ke bagian berikutnya. Karakteristik of leaf, ya, leaf karakteristik of the airfoil. Yeah, aerodynamic characteristic of the airfoil. So, how to produce the lift of the airfoil? Yeah, the airfoil can be produced by make the pressure, static pressure, yeah, between upper and lower is different. Yeah, you can produce the lift of the airfoil by generating the geometry with the positive camber. Yeah. By have the geometry, the positive camber of the airfoil, you will have the the distribution of the upper surface has more negative pressure, yeah, compared to the negative pressure coefficient compared to the lower part. Yeah. So you can look at this pressure distribution here. The upper surface, yeah, as the distribution of the pressure coefficient, yeah, is more negative compared to the lower surface. Saya izin sebentar ya, saya ini ada tamu sebentar. 3 menit aja, 5 menit ya. Oke, sambil nunggu Pak Agus, tutorial kalau hari Jumat jam 4 bisa nggak? Kayaknya cuma Brian aja nggak bisa ya? Iya, Bu. Yang lainnya gimana? Saya juga nggak bisa, Bu. Mohon maaf, saya ada metode halaman hingga, Bu, hari Jumat jam 4. Oke, Bu Emma, tentang apa Bu Emma? Tentang ini tutorial, Pak. Oh, tutorial, ya. Ya, mau dilanjut Pak? Maaf, barusan Ya. menunggu Bapak aja. Ya, nanti dilanjut di WA Group ya. Yeah. How about the expression for the CP, pressure coefficient? Yeah. Pressure coefficient CP can be write as CP is, yeah, is the local pressure on the upper surface, yeah, local pressure on the upper surface minus the static pressure, yeah, on the face stream, yeah, static pressure here, in front of the airfoil, P here, and the local pressure here. For example, here and the certain equation, you have the local pressure, yeah, divided by the dynamic pressure. The dynamic pressure is half times the density phase stream, yeah, times the velocity square at phase stream. That's the expression for the static pressure, pressure coefficient, on the pressure coefficient. Yeah. So when we have here the pressure on the upper surface is lower than the static pressure, yeah, on the static pressure, so you will have the negative, yeah,
negative result on the numerator. Yeah, negative. So here the negative value here is occur when the static pressure here is lower compared to the phase stream static pressure. So there is here in the stagnation here, this but based on the Bernoulli equation, yeah, static pressure plus the dynamic pressure, half square, ya, dynamic pressure, P square is equal to the total pressure. Total pressure is mean that the pressure when the velocity is equal to 0. Yeah. So at the stagnation here, velocity is equal to 0. So you have the total pressure. The total pressure, yeah, value here is higher than the static pressure at the phase stream. So the value for the static pressure here you have here is positive here, because the stagnation pressure is located here. Yeah, this is in the stagnation. The Cp is equal 1. Yeah, on the stagnation point. Yeah, stagnation point, the Cp is equal 1. Yeah. So there is a location where the static pressure on the upper surface same with the pressure at the phase stream. Yeah. So the Cp is equal 0. Yeah, where the static pressure at on the surface is same with the static pressure at the phase stream. So there is a minimum, yeah, static minimum Cp, yeah, minimum Cp is located at a certain location where the velocity is what's happened with the velocity in that region. In the velocity at the minimum pressure. Bagaimana dengan kecepatan di lokasi di mana Cp-nya paling negatif? Tertinggi. Hah? Maksimum, Pak. Maksimum ya. Dari persamaan Bernoulli ini, kalau ininya turun, ya, ininya jadi maksimum nih. Ya. Jadi di daerah sini tadi kenapa supersonik terjadi di daerah atas ya? Ya, ini bisa digambarkan dengan ini. Jadi di situ kecepatannya paling tinggi, ya, ini. Kemudian dengan bertambahnya bergerak ke belakang ya, namanya jarak ke belakang, tekanan statik koefisien tekanannya turun lagi dia, atau ini menjadi positif ya, ke arah positif. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Permisi, Pak. Ya. Siapa ini? Rifki, Pak. Rifki, ya, silakan. Saya mau nanya, Pak. Tadi kan dibilangnya di stagnation point itu tekanannya tekanan total ya, Pak ya? Ya. Terus yang tadi Bapak tandain di grafik X per C sama CP itu dia di titik yang mana ya, Pak? Ya, ini bukan stagnasi. Stagnasinya di ini ya. Maaf, saya salah. Stagnasinya di sini. Ini stagnasi. Stagnasi itu mengenai tegak lurus dalam arah aliran ya di permukaan. Di sini. Ini stagnasinya. Karena dia punya sudut serang ya. Kalau sudut serangnya 0 dia di sini, tepat di depan sini ya. Sehingga terjadinya bukan di X sama dengan 0 ya, tapi di sini dia. Punya jarak terhadap leading edge ya, karena stagnasinya di sini. Ya. Kemudian di sini ya, itu adalah titik di sini, masih positif ya. Ya. Kemudian kira-kira di sini itu pressure-nya sama dengan pressure di phase stream. Jadi di stagnasi ini tekanannya paling besar ya, karena ketika mengenai permukaan ini dia berhenti di situ. Ya. Berhenti kemudian mengalir ke arah belakang dan mengalir ke arah atas sana. Ya. Dan di titik ini kecepatannya 0, V-nya sama dengan 0.
Oke, gimana Riki? Baik Pak, sudah terjawab. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini Anda punya kurvator nih, CP ya, CP terhadap XC. Ya, permukaan atas, ini permukaan atas ya, permukaan atas, ini permukaan bawah. Ini permukaan bawah. Ini permukaan atas dari sini ya, dari sini permukaan atas, ini permukaan bawah. Ya. Anda integrasikan ya, kurva atas sama kurva bawah ini Anda integrasikan sepanjang XC ya, akan Anda dapatkan CZ ya, normal force coefficient ya, normal force coefficient. Anda akan dapatkan normal force coefficient dan axial force coefficient ya, normal force coefficient sama axial force coefficient. Anda integrasikan sepanjang ini ke arah XC ya, dan CX ini Anda integrasikan ke arah dari vertikal, dari bawah ke atas ya. Dan Anda dapatkan CX ya. CX. Kemudian bagaimana menghitung CL sama CD? Ini ya. CL sama CD. Ini ditentukan oleh alfa. Ya. CL itu sama dengan ya, CL lift coefficient sama dengan CZ atau normal force coefficient ya, cos alpha ya, cos alpha. Jadi ini Anda proyeksikan ke sini ya, proyeksikan sini. Berarti ini kalau ini alpha, ini adalah cosnya ya, cos alpha. Ini sepanjang ini adalah cos alpha. Ya. Cos alpha. Kemudian kalau ada kontribusi CX ya ke lift coefficient? Ada kontribusi CX ya? Kalau CX harusnya ada. Apa itu? Kontribusinya seperti apa? Ini CX di sini ya. CX ini CL. Jadi sepanjang line ini ya. CX positif atau negatif ke kontribusi ke CL-nya? Di sudutnya ini ya, sudut alfanya sini ya. positif, Pak. Positif. Coba kita dekompos ya, ini CX ke sini ya, sama ke sini. Ya. Berarti liftnya adalah ini. Ini ke sini ya. Positif atau negatif itu? Harusnya negatif. Ya, negatif ya. Negatif CX sin ya. Sin alpha. Ya. Coba kalau CD gimana CD? CD. Coba Anda turunkan CD, CZ kali apa, CE kali apa? Sebenarnya matriks rotasi aja sih, Pak. Kenapa? Rotasi. Kenapa? Mirip dengan matriks rotasi. Ya, benar, matriks rotasi ya. Ini apa? Kalau matriks rotasi di CZ kali apa? Sin alpha. Sin alpha. Ditambah CX cos alpha. Ya, sin alpha tambah CX cos alpha. Ya. Oke. Ya, itu adalah persamaan untuk CL sama CD. Setelah Anda dapatkan CZ sama CX. Normal forces ya, sama axial forces. Ya, ini P lower dikurangi P upper, atau juga bisa CP lower dikurangi CP upper dikalikan DX per C ya nanti. Dan bisa Anda ini dapatin nanti seperti ini persamaan L-nya. Ini juga di bawah ya, 0 sampai 1 ya. Ini DC, ini X per C nya 1 ya, maksimum.
CP minus CP0, CP di phase stream ya. CP lower dikurangi CP upper DX ya. DXC harusnya. Kalau momen leading edge ya, momen di leading edge. Jadi Anda punya airfoil ya. Dia ada distribusi tekanan di setiap titik ya. Ada distribusi tekanan di setiap titik. Itu dihitung integrasikan sepanjang X ini. X. Nah, di sini tadi ada CL ya. Upper, CL itu upper, lower dikurangi upper ya. Dikalikan X-nya. Ini adalah momen pitch di leading edge. Momen pitch di leading edge. Nah, nanti ngitung momen pitch di seperempat chord gimana? Nanti dirubah aja ya, ditransformasi supaya menjadi momen pitch di seperempat chord, di C/4. C/4. Biasanya kan aerodynamic center itu di seperempat chord ya, untuk incompressible inviscid ya, seperempat chord. Nah, ini XCP kalikan CL sama CM leading edge ya. Kemudian CM ini minus XCP minus X dikalikan CL. Sehingga CMAC ya, minus XCP minus XAC kalikan CL. Sehingga posisi center of pressure sama dengan posisi dari aerodynamic center ya, dikurangi dengan CM ya, dibagi dengan CL. Ini akan diperlukan di stability nanti ya. Ketika masuk kestabilan akan Anda gunakan lagi. Oke, saya pikir cukup ya. Saya belum sholat, saya cukupkan sekian karena ada kuliah berikutnya ya. Oke, baik, sampai ketemu lagi hari besok ya. Besok. Ya, saya stop recording dulu ya. Baik.